अंडा आलू तरकारी तो आपण मैंने अनेक थर बन खाइए किंतु यही प्रोसेस रे गाँ स्टाइल थे बनई देखूँ पूरापूरी सुपर टेस्टी अंडा तरकारी बनिक रेडी हम घर बेसिक सामग्री रे आलू अंडा झोल आम प्रस्तुत करवा। तो आपण मैंने देखिए जापे केते स्वादिष्ट बनी भात रुटी परोटा सबुथ देखिए स्वादिष्ट लगे हाथ छाटी समस्ते खाइबे। तो चलतु लेट नक रेसिपी आज आम प्रस्तुत करवा। नमस्कार, जय जगन्नाथ पेंजिली कुकिंग को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। सुपर टेस्टी अंडा आलू झोल बनवाई प्रथम आम गोटे करी नवा से एड करदे आम रिफाइन तेल तेल पूरा गरम हो सारा पर आम पुणी थे एड करदे पिज पिज टी सफ्ट है पर्यंत आम पिज को यही समय मीडियम फ्लेम रे आम भाजवा। तो ये भलसे टी मिक्स करदे जमीक जल्दी पिजटा पूरा सफ्ट हो। तो देखते धीरे धीरे पिज भी टी हल्का सफ्ट हो सारा। तो यही समय आम एड करदे शुखिला लंका ये पूरापूरी ऑप्शनल अच्छी आपण चाहिए कंचा लंका भी एड करेंगे। शुखिला लंका को भी एड करी टिके हल्का आम भाजी होगा दबा टिके सिझा दबा। देखिए शुखिला लंका जिते बढ़िया सिझब ना से बढ़िया कलर आसो। तापर एड करदे टमाटो जेहेतु गाँव देसी स्टाइल बनाऊँ तो आम देसी टमाटो ही से एड करवा। तो टमाटो पुणी पिज सब भाजी है पर्यंत टी अपेक्षा करवा। तापर देखो टी हल्का सफ्ट हो सारा पर टमाटो आम से अल्प टी काजू एड करदे काजूटा पूरापूरी ऑप्शनल अच्छी। देखिए ग्रेवीटा बहुत बढ़िया बनव जदि काजू एड कर तो यहाँ पूरापूरी ऑप्शनल अच्छी। तो ये आम भलसे टी मिक्स करदे। देखिए पिज और टमाटो को जब भाजिकी आपण मैंने तरकारी बनाऊँ चिकेन बनातु कि मटन बनातु कि अंडा बनातु देखिए स्वाद को सी बढ़े दे थाए। तो देखो ये पिज पूरा भाजी हो सारा टमाटो भी पूरा भाजी हो सारा। तो आपको आम किस समय ठंडा हाँपी सैड्रे रखीदे पुणी थे से ही करी नवा जेहेतु से तेल अच्छी। तो आम ए अंडा नवा ये मुझे टोटाल 15टी अंडा नहीं जेहेतु आज माने आपण मानक मुझे सेयार कर गाँव देसी स्टाइल खाइबा। तो देखिए घर को जब गेस्ट आसते बनईकी दिंतु समस्ते पूरा हाथ चाटी खाइबे। घर को जेहेतु आज आम गेस्ट आसन तो मुझे बनैली स्पेशल तरकारी देखिए तारीफ नक जमा रही पारे ये प्रोसेस बनईकी देखो। तो ये कौन करेंगे ना अंडा सबुतक आम गोटे फक साहाଯ୍य टी आम ये प्रोसेस टी तो होल बनईदे बनवा द्वारा कौन हम ना अंडाटा देखिए जिते बड़े आपने फ्राए करेंगे ना फुटिकी उपरको आसबनी से प्रति ध्यान देवे। तो ये कौन करवा से हलदी गुंड हाफ चामच एड करदे पुणी लंका गुंड हाफ चामच एड करवा। यहाँ कलर एड कर लंका गुंड ये पूरापूरी ऑप्शनल अच्छी। तो अंडाटा टी भाजी पर्यंत अपेक्षा करिए जमी हल्का अंडार पूरा कलर चेंज हो। तो देखो टी कलर भी चेंज हो सारा आपको आम सैड्रे रखीदे। तापर गोटे आम डेक्ची नवा से एड करदे आम रिफाइन तेल बदल में आपने सोरिष तेल भी एड करेंगे। तो गोटा मसला टी भाजिला पर्यंत अपेक्षा करवा गोटा मसला टी हल्का भाजी सारा पर आम से एड करदे अदा रसुण कंचा लंकार पेस्ट एड करवा। तो ये देखो आप नोटिस करेंगे मुझे अदा रसुण खदरा पेस्ट हिं कर कंचा लंका पूरा फाइन पेस्ट बनईनी। देखिए ये प्रोसेस जब टी खदरा थी एड करेंगे ताहले देखिए फ्लेवरटा तार बहुत बढ़िया आसो। आ तो छेचिबे जदि माने अदा रसुण कंचा लंका पियाज को छेचिकी जदि बनइबे तो आहरी देखिए तार फ्लेवर बहुत बढ़िया आसो। तो ये कौन करवा ना से आम घर बेसिक मसला ही एड करवा। हलदी गुंड नहीं देखो हाफ चामच पुणी लंका गुंड नहीं जी राग खाइबे से अनुसार एड करदे गोटे चामच एड कर घर बेसिक गरम मसला गोटे चामच। तो ये आम भलसे टी मिक्स करदे मिक्स कर जमीक आमर ये गुंड मसलाटा से पूरा देखिए अदा रसुण पूरा मिक्स हो अल्प टी आम बटा मसलार स्वाद आने अल्प टी पानी को जब एड करदे ताहले देखिए मसलाटा टी फुलीज भी आ कषि परफेक्टली। तो देखो आपने देखिए जापे केते बढ़िया पूरा मसलाटा आम बनिक रेडी जमीक आम बटा मसला एड कले से भाई ही देखा जाऊँगी। तो ये आम से आउ टे टेस्ट को बढ़ापी ग्रेवीटा जमी बहुत बढ़िया बनव से आम एड करदे दही खटा ना दही एड करेंगे। तो ये दहीटा भी पूरापूरी ऑप्शनल अच्छी आपने चाहिए एड करेंगे ना स्किप करेंगे किंतु देखिए दही एड करने द्वारा ग्रेवीटा बहुत बढ़िया बने। तो ये कौन करवा ना दहीटा को आम जेहेतु एड कले तो कंटिन्यू टी स्लो आंच मिक्स करवा। तो देखो धीरे धीरे पूरा तेल पूरा छाड़ी भी सारा मसलाटा ये परफेक्टली कषि सारा। तो यही समय आम एड करदे टमाटो पियाज काजूर पेस्ट एड करवा। आम काजू टमाटो पियाज को जो भाजिकी रखी मिक्सर ग्राइंडिंग करदेली से एड करदेली। तो घर को जब कुणिया आसवे ताहले कुणिया स्पेशल ये अंडा आलू तरकारी को थे बनिके देखो तारीफ नक जमा रही पारे बहुत स्वादिष्ट लगे रेसिपी। तो फुल वीडियो को वाच करके बनातु देखिए बहुत बढ़िया बनिक रेडी हम। तो ये आम कौन करवा ना से एड करदे स्वाद अनुसार लुण जी आपण मैंने अंडा आलू ने से अनुसार से लुण को एड करदे। तापर आउ टे बास्ना को बढ़ावाई आम से एड करदे कस्तूरी मेथी। तो कस्तूरी मेथीटा ये पूरापूरी ऑप्शनल अच्छी। तो आपण मन मनपसंद अनुसार आपण मैंने एड करेंगे स्किप भी करेंगे। यही समय चाहिए धनिया पत्र भी एड करेंगे।
तो एबे आमे कौन करिबा ना गैस आंच पूरा स्लो आंच रखिबा आको कंटिन्यू आमे मिक्स करिबा जेहेतु सेतरे पियाज टमाटो काजू अछि तो आपण माने देखि जानि परथिबे ए ग्रेवीटा पूरा पूरी बहलिया बनि गलानी तो देखिए जेतेबेले ग्रेवीटा माने भलसे जेमति कसी हबो तेलरे मसला सहित सेतेबेले चिटका उपरକୁ ଆସିବ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ନହେଲେ କଭरକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଏଇ ସମୟରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆମର ଗ୍ରେଭିଟା ପୁରା ଯେମିତି କ୍ରିମି କ୍ରିମି ବନିଛି। ତ ବିନା ଆମେ କ୍ରିମ୍ ଏଡ୍ କରିକିରି ବି ପୁରାପୁରି ସିମ୍ପଲ୍ ତରିକାରେ ବନଉଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ଝୋଳ। ତ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଗ୍ରେଭିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖରୁ ବି ଦେଖାଉଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା କ୍ରିମି କ୍ରିମି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ତ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା ଆମର ପରଫେକ୍ଟଲି କଷି ବି ହେଇସାରିଲାଣି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବି ଆସୁଛି। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଗ୍ୟାସ୍ ଆଞ୍ଚ ପୁରା ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ ରଖିବା। ଏହି ସମୟରେ ଏଡ୍ କରିଦେବା ଆମେ ସିଝା ଆଳୁ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଆଳୁକୁ ସିଝେଇକି ଏଡ୍ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କଞ୍ଚା ଆଳୁରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ ଏ ରେସିପିଟି। এই ସମୟରେ ଯଦି ଆଳୁକୁ ଏଡ୍ କରିଦେବେ ଭାଜିକି ଟିକେ ହାଲକା କଞ୍ଚା ଆଳୁକୁ ତାହେଲେ ବି ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିକେ କ୍ରସ୍ କରି ଏଡ୍ କରୁଛି। ଏଇଭଳି କ୍ରସ୍ କରି ଏଡ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ଗ୍ରେଭିଟା ଟିକେ ବହଳିଆ ବନିବ ଆଉ ଅଧିକ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଝୋଳ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସରେ ବନେଇବେ। ତ ଦେଖିବେ ତା ଝୋଳଟା ପୁରା ଜୁସି ବନିବ, ଖାଇବାକୁ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଠି ଆମେ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିକେ ଆଳୁଟା କ୍ରସ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଏବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସରେ ପ୍ରଥମେ ଆଳୁଟାକୁ ଏଇଭଳି ଆମେ ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ ଟିକେ କଷି ହେବା ଦେବା ଯେମିତିକି ଆଳୁଟା ଆମର 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଭଲସେ କଷି ହେଇଯିବ, ସେ ମସଲାକୁ ଯେମିତି ଆବଜର୍ଭ କରିଦେବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା କଷି ବି ହେଇସାରିଲାଣି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ କାଜୁ ଏଥିରେ ଏଡ଼୍ ଅଛି ତ ପୋଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଟିକେ ରହି ରହିକା ଟିକେ ମିକ୍ସ କରୁଥିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ପରଫେକ୍ଟଲି କଷି ବି ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଗରମ ଗରମ ପାଣି ଏଡ୍ କରିବା। ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେକୌଣସି ବି ରେସିପିରେ ଯଦି ଗରମ ପାଣି ଏଡ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ପାଞ୍ଚିଆ ସ୍ୱାଦ ଆସିବନି, ଟେଷ୍ଟକୁ ସେ ବଢ଼େଇଦେବ, କୁକିଂ ବି ଫାଷ୍ଟ ହେବ। ତ ଏବେ ଗରମ ପାଣିକୁ ଏଡ୍ କରିସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଭଲସେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଝୋଳ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରେଭିରେ ପାଣି ଏଡ୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ସହିତ ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ବନାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ମୁଁ ପତଲା ରଖିଛି ଏଠି ଗ୍ରେଭିଟା, ଯେମିତିକି ବିରିୟାନୀରେ ବି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ତରକାରୀଟା ଜୁସି ବି ରହିବ। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟିକେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତ ଏଭଳି ମିକ୍ସ କରିସାରିବା ପରେ ଟିକେ ହାଲକା ଫୁଟି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ବନାଉଛି ତ ଦେଖିବେ ଯଦି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଲାଷ୍ଟରେ ଏଡ୍ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସେ ପୁରାପୁରି ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ବନିଯିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ରେସିପିଟି। ତ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଏଠି ହାଫ୍ ଚାମଚ ସେଥିରେ ଏଡ୍ କରିଦେଲି ମ୍ୟାଗି ମସଲା। ତ ଟିକେ ଝୋଳଟାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡାକୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଏଡ୍ କରିଦେବା। ଅଣ୍ଡାକୁ ଏଡ୍ କରିସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଭଲସେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସରେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ଟିକେ 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ବନିବାକୁ ଦେବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ପସନ୍ଦ ଆସିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ଏମିତି ଇଜି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଘରେ ଆକୁ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ମୁଁ କଭରକୁ ବନ୍ଦ କରି 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ବନିବାକୁ ଦେଲି। 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଗ୍ରେଭିଟା ବହଳିଆ ବି ବନିଗଲାଣି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସେଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଏଡ୍ କରି ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଭଲସେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ମୋର ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆମର ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ତରକାରୀ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯେକୌଣସି ଜାଗା ପିକନିକରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଦି ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ এই ରେସିପିଟି ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ନହେଲେ ଏମିତିରେ ଘରେ ବି ଯଦି ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ତରିକାରେ ବନାନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାନ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେଲି ଆଉ କଭରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆମର ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଗ୍ରେଭିଟା। ପୁଣି ଏ ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ତରକାରୀ ଆମର ପରଫେକ୍ଟଲି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି ଆଉ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ହାତ ଚାଟି ଖାଇଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଆକୁ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଆସିବି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।